अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये तस्वीर जो आपको नज़र आ रही है जनवरी 2016 में इंटरनेट के ऊपर शेयर की गई थी। इस तस्वीर के अंदर जो फीमेल आपको नज़र आ रही हैं इनका नाम है अंजा, और इनके साथ जो एक बच्चा है जो बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रहा है वो उसे पानी पिला रही हैं। ये तस्वीर जैसे ही इंटरनेट पर शेयर हुई, इस पूरी दुनिया ने इस तस्वीर को देखा। शायद आपकी नज़र से भी ये तस्वीर गुजरी होगी। इस तस्वीर को शेयर करने का एक ख़ास मकसद था और अंजा अपने उस मकसद के अंदर कामयाब भी रही। एक्चुअली में ये तस्वीर अफ्रीका के एक कंट्री नाइजीरिया के एक बच्चे की है। ये बच्चा सिर्फ 2 साल का है और इसके घर वालों ने इसे लावारिस सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया है। अंजा जब अपनी गाड़ी में वहाँ से गुजर रही थी तो उनकी नज़र इस बच्चे पर पड़ी और उन्हें लगा कि वो प्यासा है। उन्होंने गाड़ी से उतरकर उसे पानी पिलाया। उस बच्चे की हालत देखकर अंजा शदीद सदमे में थी, और जब पता चला कि इस बच्चे की हालत ऐसी क्यों है तो एक बहुत बड़ी हकीकत, एक खौफनाक हकीकत नाइजीरिया के अंदर चाइल्ड अब्यूज़ यानी बच्चों पर तशद्दुद की सामने आई। पता चला कि नाइजीरिया में रहने वाले लोग अपने मजहबी अकीदे पर इस कदर पुख्ता हैं कि जिसकी बेस पर वो अपने बच्चों पर तशद्दुद करते हैं और उन बाज़ुकात उन्हें अपने से अलहदा कर कर सड़क पर लावारिस छोड़ देते हैं। नाइजीरिया के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर 1990s के बाद से ये एक बहुत बड़ा फैक्ट सामने आया कि उनमें एक मजहबी अकीदा ऐसा पाया जाता है कि जिसकी बेस पर वो कहते हैं कि उनके घरों में जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें से कुछ बच्चे चुड़ैल या डायन होते हैं या फिर किसी चुड़ैल के जादू का नतीजा होते हैं। वो कहते हैं कि ये बुरी रूहें होती हैं, अगर वो लोग इनकी फैमिली के साथ रहेंगे तो इनकी फैमिली में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। वो अपने ख़ानदान में होने वाली हर बदकिस्मती को उन बच्चों पर डाल देते हैं। बाज़ुकात अपने मजहबी रहनुमाओं से उन बच्चों का इलाज करवाते हैं जिसमें उन बच्चों पर शदीद जुल्म और तशद्दुद किया जाता है, जैसे कि उन्हें जिंदा जलाना, उन्हें मारना पीटना, इस हद तक कि वो अपनी सांस ही ख़त्म कर बैठें। कुछ वालिदैन जिनका कहीं भी ज़ोर नहीं चलता वो उन बच्चों को अपने घर से निकाल देते हैं कि इस चुड़ैल का यानी इस डायन विच का उनके ज़िंदगी पर कोई असर ना पड़े। और इस अकीदे को मजबूत करने में उनके मजहबी रहनुमा बहुत अहम किरदार अदा करते हैं कि जब वो अपने बच्चों को उनके पास लेके जाते हैं तो वो बाकायदा उनको बताते हैं कि हाँ ये बच्चा एक विच है या फिर विच क्राफ्ट है, किसी के जादू का नतीजा है। आज़ुकात इन बच्चों की फ़िज़िकल अपीयरेंस भी ऐसी होती है या फिर उनके अंदर कोई फ़िज़िकल डिसेबिलिटी पाई जाती है तो उनका अकीदा मज़ीद पुख्ता हो जाता है कि ये बच्चा एक नॉर्मल बच्चा नहीं है बल्कि ये एक डायन है। लेकिन हकीकत ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। ये वहाँ पे रहने वाले लोगों की एक तोहम परस्ती यानी सुपरस्टिशियस सोच है जिसे ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 1990 से लेके 2008 तक के सर्वे के मुताबिक 15,000 से ज़ायद बच्चों को सिर्फ इस बात पर कि वो चुड़ैल या डायन के बच्चे हैं और ये बड़े होकर या वैसे ही अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचाएंगे, इंसानों को मार सकते हैं और उनके ख़ानदान में जो भी बदकिस्मती होगी वो इन बच्चों की वजह से होगी। वो उन बच्चों पर तशद्दुद करते हैं, उन्हें आग में जलाते हैं या कोई चीज़ें गरम कर कर उनकी पीठ पर लगाते हैं ताकि उनके अंदर से उस चुड़ैल का असर ख़त्म हो जाए, और बाज़ उन्हें सड़कों पर लावारिस छोड़ देते हैं, अपने ख़ानदान से निकाल देते हैं कि उनका असर उनके ख़ानदान पर ना पड़े। और यही चीज़ इस तस्वीर के अंदर जो बच्चा दिखाया जा रहा है उसके साथ हुई। मैं आपको बताती चलूँ कि ये बच्चा सिर्फ 2 साल का है और इसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस आपको नज़र आ रही है कि ये किस कदर कमज़ोर है, ये सिर्फ इस वजह से था कि उसे मुनासिब खुराक ना मिली, बल्कि शायद उसे मुनासिब पानी भी ना मिला कि वो पी सके। अंजा डेनमार्क से ताल्लुक़ रखती हैं
وہ انسانیت کی خدمت کرتی ہیں، جب انہوں نے اس چیز کے بارے میں سنا وہاں پر گئیں اور جب اس بچے کو دیکھا تو ان کا بھی یقین پختہ ہو گیا اور انہوں نے اپنے ساتھ ایک وعدہ کر لیا کہ وہ اپنی باقی کی ساری زندگی یہیں نائجیریا میں رہ کر گزاریں گی اور یہاں پہ ان بچوں کے لیے گزاریں گی جن کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے، جنہیں وچز کہہ کر ان کے گھروں سے نکال دیا جاتا ہے۔ اس تصویر کے بعد ننجا اس بچے کو قریبی ہسپتال میں لے کر گئیں۔ ڈاکٹروں نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ اس بچے کی حالت ایسی اس وجہ سے ہے کہ اسے مناسب خوراک اور پانی نہیں ملا اور اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں اور اس کے خون میں ریڈ بلڈ سیلز کی کمی ہے۔ اس کے علاج کے لیے $10,000 درکار ہیں۔ انجا کے پاس اتنی بڑی رقم موجود نہیں تھی، اس لیے انجا نے یہ تصویر انٹرنیٹ پر شیئر کی اور لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ان کی مدد کریں، ڈونیشنز دیں، تاکہ وہ نہ صرف اس بچے کی بلکہ نائجیریا کے اندر اس ہر بچے کی مدد کر سکیں جس کے ساتھ غیر انسانی سلوک اختیار کیا جاتا ہے، جنہیں وچز کہہ کر، ڈائن کہہ کر ان کے گھروں سے نکال دیا جاتا ہے اور انہیں لاوارث سڑکوں پر قابل رحم زندگی گزارنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ انجا اس بچے کو ہاسپٹل لے کے گئیں، اس بچے کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا۔ وہاں پہ نائجیریا کے ہی ایک آدمی، ڈیوڈ نامی آدمی سے انہوں نے شادی کر لی اور انہوں نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیا کہ وہ نائجیریا کے اندر رہنے والے ہر بچے کی مدد کریں گی جس پر اس طرح کا غیر انسانی ظلم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی، اب انہیں ڈونیشنز بھی ملتی ہیں۔ وہاں پر انہوں نے اپنا جو ہے ان بچوں کے لیے شیلٹر ہوم بنایا جہاں پر ان بچوں کو رہنے کی جگہ، خوراک اور میڈیسنز پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ انجا نے اس بچے کا نیا نام ہوپ یعنی امید رکھا اور اپنی فاؤنڈیشن کا بھی نام ہوپ رکھا، اور اب وہ ٹائم ٹو ٹائم اس بچے اور باقی سارے بچوں کے ساتھ تصویریں شیئر کرتی رہتی ہیں۔ انجا نے ریسنٹلی اس بچے کی اسکول جاتے ہوئے یونیفارم پہنے ہوئے ایک تصویر شیئر کی اور اس تصویر سے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ دیکھیں اس بچے کی شکل، دیکھیں اس کی مسکراہٹ دیکھیں اور سوچیں کہ کیا یہ وہی بچہ تھا، اور کیا یہ اتنا معصوم بچہ جو خود اپنی زندگی سے واقف نہیں ہے کسی کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بچے کی مسکراہٹ دیکھ کر اور اسے اسکول جاتے دیکھ کر، دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھ کر لوگ انجا کو ایڈمائر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک اس کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو انجا جیسے ہوتے ہیں، جو اپنی زندگیوں کو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کرتے ہیں، جو لوگوں کے مسائل پر نظر دوڑاتے ہیں اور لوگوں کے لیے فرشتہ بن کر وہاں پر پہنچتے ہیں کہ شاید ہوپ نے بھی اللہ تعالیٰ سے کبھی دعا کی ہوگی کہ میرے لیے بھی کوئی فرشتہ بھیجیں، تو وہ فرشتہ ان کے لیے انجا بن کر آئیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔